Pero, at una na nga, that system, Cotabato Trench is layo, is compared within Visayas system, di ba? Sa atong fault system sa Visayas, sa Cebu particularly. So, they are different fault system, o trench. So, every fault na big one. Since natay potentially active fault sa Cebu, natay big one. So, atong estimate is 7.2 to 7.5. Do we have another magnitude. So, ang impact sa 7.5, 7 magnitude nga linog, the whole island of Cebu is intensity 8. Okay. So, pag intensity 8, expected mga road network, vertical, horizontal building will be affected. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Region 7 sa banta naman ng mga potentially active faults sa lalawigan ng Cebu kasunod ng nangyaring malakas na lindol sa Mindanao.